Di pag mamulak taglabi bay para atong yung baligya. Di, tago na to si Abay. Ta para magkorta po ta. Agak gusto na garo. Ah, yes. Ibay, pag mamulak taglabi dito para magkorta ta. Ha? Okay, kabugayo ka. Abay, dari ta mamulak bay. Lagi pulak dari. Di ni mo. Nakawartaan ning kalakihan na to. Kasanan pa. Wala gitu deh. Bunsan na bay. Ano? Bunsan mo na. Mudagan sa tabay. Tabay. Yung balay udah sa mundo.